बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भीरावो, सजनों, सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूजा रोज़ा से ते मैं एक गुजारिश करे सा जेड़े भीरा जेड़े लोग रकबा ज़मीन दी पैमाइश नहीं जानते, अगर वो ई वीडियो को बड़ी तवज्जो ते गौर नाल देख सन तो उन्हें को इंशाअल्लाह ताला जल्दी समझ आवे से। सब तो आसान सौखा ईजी तरीका मैं तुहाकू दसे सा, तुसा बड़ी आसानी ते खुश असलूबी नाल इदी पैमाइश कर सकसो रकबे दी मौके दे उत्ते। ठीक है सी, तो इकू बड़े गौर ते तवज्जो नाल देखो, भला उनके बाद तुसा जड़ा है मेरे को व्हाट्सएप ते मोबाइल ते फोन नंबर मेरा लिखा हुआ उनके उत्ते राबता करते हाल हवाल घिन सकते। अल्लाह ताला तो आपको ईमान दी सलामती अता फरमावे। ईमान है तो सब कुछ है, जे ईमान कहनी मेरा ख्याल है कुछ भी कहनी। मेरे हक भी दुआ फरमे सो ते अल्लाह ताला तो आपको खुश रखे। हुण मैं तो आपको डिटेल समझे ना सही, तवज्जो करावे। देखो सही, सब तो पहले जड़ा ना सही मैं तुहाकू ये दसेना जो मुस्ततील दा रकबा किवें निकलदा है। मुस्ततील ओ होंदी है जिंदे मकसद है जो भाई मशरक तो मगरब जेड़े जिले हैं इदी पैमाइश ज्यादा होवे, शुमाल तो जनूब कम होवे, तो इकू सरेनन मुस्ततील। क्या सरेनन सही? मुस्ततील। यानी आमने सामने दे जिले जड़े हैं ए बराबर होवे, ए शुमालन जनूबन दे जड़े जिले हैं उन्हें दी पैमाइश कुछ कम होवे, ओ भी आपस में बराबर होवे, तो इको कहने मुस्ततील। हाँ सही, मुस्ततील दे जड़ा मुरब्बा है उनकी तरतीब अलबई होंदी है। मुरब्बे दी मेरा भिरा ए है कि मुरब्बे दे विच उनके चारों इजला चार जड़े जिले होंदे ने, मकसद है चारे बन्ने जी को आख सकदो आपां चरई बन्ने बराबर होवन पैमाइश विच, उन्हें दा फासला बराबर होवे तो उकू सरेनन मुरब्बा। हाँ सही, मुरब्बे दी शक्ल किवें होंदी है? ता मुरब्बे दी शक्ल होंदी है जो भी उनके चारों इजला चरई जिले बिल्कुल मुतवाजी होवन, बराबर होवन, हिको छे होवन, उकू सरेनन मुरब्बा। मुस्ततील सरेनन उकू जिंदे दूर जिले आपस में बराबर होवन, भला ओ बे दूर जिले आपस में बराबर होवन। ठीक है सही, ओ मुस्ततील होंदी है। अच्छा हुण इदे गौर करावे। सब तो पहले मुस्ततील दा रकबा कढण दा तरीका ए है कि मुस्ततील दा रकबा बराबर है तूल ज़रबे अर्ज। ठीक है सही, तूल सरेनन लंबाई को ते अर्ज सरेनन चौड़ाई को। ए है सारे कने ई कोने कनु ला ते ई बन्ने तक इंदा फासला 220 फुट। कितनी है सही? 220 फुट। अच्छा ए थी गया 220 फुट ते ए इथों ला ते अपना ई कोने कनु ला ते ई कोने तक, यानी शुमाल कनु जनूब तक जड़ा बन्ना है ई बन्ने तो ई बन्ने तक, ए दरमियानी फासला जड़ा बढ़दे ए बढ़दे 198 फुट। कितनी सही? 198 फुट। हुण 220 जरा 198 असां कने आवेदन सही कुल 43,560 मुरब्बा फुट। मुरब्बा फुट भी आदेन, स्क्वायर फुट भी आदेन, जेड़ा तुसां आखो चा। वल ही 220 जरा 198 दा आपा काट गिदा 43,560 मुरब्बा फुट। इको अगर असां मरले च घेनो, मरले बनाउंदे भला इको तकसीम करे सू 272.25 ते, जड़े वे 272.25 ते तकसीम करे सू तो जवाब हमसे 160, यानी 160 मरला। एक और कितनी होने सही? 160 मरला। अच्छा ए तो तुसा समझ की दोवे ना सीधा मुस्ततील दा रकबा भी किवें निकलदे। हुण अगू मैं तुहाकू ए दसेना मुरब्बा, मुरब्बे दा रकबा किवें निकलदे, उंदा भी तरीका है। ओ वाली दे गौर करावे। ए है सही मुरब्बा। क्या है सही? मकसद है
اے ضلع اے ضلع اے ضلع اے ضلع اے سارے برابر ہیں ٹھیک ہے نہیں ہوں اے 220 فٹ اے بھی 220 ہے اے بھی 220 ہے تے 220 ہے ایک مثال میں نے دیا ٹھیک ہے نہیں اے چیدھاں برابر ہے اے 220 ہا لمبائی ہے اے جو ہے 220 اتھا ہے 220 ہی دے ہے ٹھیک ہے اے بھی 220 ہے ایدہ وال کیا کرے سن ایدہ اے ہے سی مربع دا رقبہ کٹھانا دا کولیا یعنی ضلع ضرب ضلع صحیح ضلع ضرب ضلع جڑے لے کرے سن بولا ویسے ضلع دا مربع کیا ویسے نہیں ضلع دا مربع ضلع دے مربع کو کھلے سن جڑے لے اپاں یعنی اسارے کنے سوری 220 نہیں 77 لاؤ جا 77 فٹ دا اے 77 ہے اے 77 ہے اے 77 ہے اے 77 ہے ہاں نہیں ہن آپ ایندا کٹھنے پیو ضلع دا مربع کھلے نو حکم 77 ضرب 77 برابر ہے 1369 اسارے کنے مربع فٹ آوے نن ہی 1369 کو تقسیم کرے سو 272.25 تے تا اسارے کنے جواب آوے سے صحیح 5 مرلے کتنی آوے سے 5 مرلے اے مربع صحیح اے صحیح مستطیل ٹھیک ہے صحیح ہون والا ایک تکون ہوندی ہے مقصد اے ہانا مربع صحیح ای کو اتھوں کے ای کونے کموں ای کونے تک آدھے جڑا ہے نا ای کو لکیر دیتی گئی یا بننا پا دیتا گئے اے دو حصے دیتی گئے کتی حصے دی گئے صحیح دو حصے دے وچ ہن اے 77 فٹ ہا اے 77 ہا اے 77 ہا اے 77 ہا ہن ایدا رقبہ بھی کٹھنے آپاں ہاں اے آدھی تھی گیا نا چری گئے آدھی دے والا ہے آدھ پتے وال گئے بلا ہن اے دے والا میری اے شکل جڑی ہے آدھ گھن گئی ہے اچھا نہیں ہن میرا بھرا اے غور کرے تکون ہے سارے کول کیتی ہے 77 فٹ اسارے کنے ہے مشرق اتھوں لاتے اے تک کیتی ہے صحیح 77 فٹ تے جنوب والے پاسوں اتھوں لاتے اے تک اے کیتی ہے اے بھی سارے کنے 77 ہے اچھا یہ لکیر دی کوئی لوگ بھاجتے اتھاں کے پیمائش چا لکھ دیں این دی پیمائش کران دی ضرورت کہیں نہ ایک کلیہ ہے نہ قانون ہے نہ ایک فارمولہ ہے اچھا اے 54 فٹ دی بندے لکھتے میرے کنے میسج کیتے ہیں اے 77 ہے اے 77 ہے اے 54 ہے اللہ دا بندہ ای کو تا ناپن دی ضرورت بھی کہیں تکون دا کلیہ تا اے ہے تکون دا رقبہ ای کٹھیں دے جیڑے ویلے تکون دا ایک زاویہ قائمہ ہوئے تا او کو قائمہ الزاویہ تکون آدن کیا دن سے قائمہ الزاویہ تکون این تکون دا رقبہ کٹھن کی تے دوہیں سیلیں کو ضراب دینی دے والا جڑی ہوندی آدھال ہوندی ہے ضراب دی نصف جڑی آدھال ہوندی ہے او رقبہ نکل دے ہون تسا مثال کو سمجھو اے 77 ہا اے 77 اے 77 اے 77 ایندا تا رقبہ میں نکتا 5 مرلے ہاں نہیں اور ای کو لکھن دی کیا ضرورت ہے سارے کنے تا اے پیمائش ضلع دی سیدھے ضلع دی موجود ہے اے بھی موجود ہے ہاں صحیح ہن اساں کو کیا کرے سو ایندا رقبہ ای نکل سے 77 ضرب 77 بٹا 2 یعنی تقسیم ہے 2 اے ہکو ہا اے تقسیم تھے 2 حصے تھے لہذا 77 ضرب 77 تقسیم ہے 2 اے ہم سے جواب سارے کنے 77 کو 77 نہ لے 1369 تقسیم ہے 2 کروں تو بلا ہم سے دی 684 صحیح 1/2 مربع فٹ کتنی ہو سے 684 صحیح 1/2 مربع فٹ ہون ہی 684 صحیح 1/2 کو اسم مرلین گھنم لوں تقسیم کرنے سے 272.25 تے تا اسالے کنے سے 2.5 مرلے امدن یعنی 2.5 مرلے رقبہ بڑھ دے سی اے کتنی بڑھ دے 77 ضرب 77 تقسیم 2 بلا تقسیم 272 مرلے گھنٹے ہوندا او 2.5 مرلے رقبہ بڑھ دے این پیمائش دی سا کو ضرورت کہیں اسالے کنے اے ضلع موجود ہے اسا انہیں کو ہیں کو گھنٹے ذرا بکاتے تقسیم 2 تے کرے سوں کیوں جو آدھیا تھی گئی نہیں جاتے کیا تھے سہیں آدھیا تھی گئے ہون ہی کو مثلا اے سمورا ہویا پورا ہویا
اے شکل ہے پورے دی، ہاں نہیں پورے اے مربع دی شکل ہے، اے جڑا ہے اپنا تکون دی شکل ہے تے اون رقبے کو این تقسیم نہیں کیتا، این نہیں کیتا، اے این چیر چا کیتا ہے، این چیر کیتا ہے تا 5 محلے دے ڈھائی این نکل سن 54 اے این کو تا پیمائش کرن دی تا ضرورت ہی کریں دی، اے تا بکتے رہے کرتا این کو سلنن بکتے، کیا سلنن تھی بکتے، بکتے والی لائن اساں پیمائش نہیں کرنی، اساں کرنی ہے این ضلع دی پیمائش موجود ہے سارے کو، اے ضلع بھی موجود ہے، جڑے لے 2 ضلع سارے کرے موجود ہیں اساں تقسیم 2 تے چا کرے سوں، اے تسی ٹھیک جو ہے نا مقصد تکون دی مربع دی تے مستطیل دی